السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو غادي نحاولو نشرحو مجموعة من التمارين ديال نبداو بليكزيرسيس نيميرو 1. Alors l'exercice numéro 1, vous avez l'énoncé de l'exercice. Alors le premier amortissement constant d'une machine achetée le 4A, ça veut dire de l'année A, et alors vous avez 48 000 dirhams, 375. Alors l'exercice coïncide avec l'année civile. Alors la durée de vie du bien est de 6 ans et 2 sur 3. Alors travail à faire, alors calculer la valeur d'entrée et établir le plan d'amortissement. Alors dans cet exercice, alors avant de commencer, قبل ما نبداو نجاوبو على l'exercice اولا خصنا نخرجو شنو هما المعطيات اللي عندهم علاقة بلي زامورتيسمون. alors المعطى الاول اللي عندنا علاقة بالامورتيسمون هو la date d'acquisition. Alors la date d'acquisition, يعني انت دخلنا هاد la machine. Alors la date d'acquisition c'est le 24 4 de l'année A. Alors vous avez aussi autre information, la durée de vie. La durée de vie du bien c'est 6 ans 2 sur 3. Alors 6 ans 2 sur 3, شنو كتعني هاد 2 sur 3 2 sur 3 ça veut dire 2 sur 3 1. Il y a 2 sur 3 fois 12 égale, alors 2 sur 3 fois 2 se fait 8 mois. Alors بحال عندنا هاد لا دات هادي هاد لا دوغي دو في هي 6 ans et 8 mois. Voilà. Alors d'abord l'autre information, alors باش غادي تنفعنا لا دوغي دو في غادي نخدمو بها باش نخرجو لو طو d'amortissement. Alors le taux d'amortissement T égale 100 divisé par la durée de V fois N. هادي في حالة إذا كانت عندنا بلي زاني، أولا ممكن نحولها للشهورة T égale divisé par N par. Alors هاد لا فورمولا اللي كنخدموها إذا كانت عندنا لا دوغي دو في بلي زاني، هادي كنخدمو بها إذا كانت عندنا لا دوغي دو في بلي موا. Alors حنا عندنا لا دوغي دو في سي كومبيان 6 ans et 8 mois. Alors 6 ans, alors on a la durée et 8 mois. Ça veut dire 6 fois 12 plus 8. 6 fois 12 c'est 72 plus 8 égale 80 mois. Donc le taux égale sur 80. Alors vous avez 1200 divisé par 80 égale alors 15. Alors le taux c'est égal 15%. Donc حنا مازال ما جاوبناش على لا كيستيون، ولكن غير باش نخرجو لو طو. alors on sait que le premier amortissement à 1, alors d'après les données, égale 48 000 dirhams 375 égale, d'autre part, c'est la valeur d'origine
fois le taux fois n, ça veut dire le nombre de mois sur 12. Alors n, شنو هي هاد n؟ حنا لا ماشين دخلت le 24 4 de l'année A. L'exercice, donc, quand on a le 31, le 1, 1, ça veut dire début d'exercice. L'exercice, à la clôture de là, le 31, 2 de l'année A. Donc, شحال عندنا من هنا حتى لهنا la période. هي هاد n هادي هي la période يعني la durée de 24 4 de l'année A. donc غادي نحسبوها بلي mois. alors 24 4 donc غادي نحسبوها بلي mois يعني le mois 4 داخل. donc عندنا 4 5 6 7 8 9 10 11 et 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. donc vous avez ici 9 mois. donc à 1 égale la valeur d'origine fois le taux fois 9 sur 12 égale la valeur d'origine, le taux c'est 15%. donc la valeur d'origine égale, alors A1 fois 12 divisé par 9 fois 15% égale, alors le premier amortissement c'est 48 15 fois 12 divisé par 9 fois 0,15. donc la valeur d'origine égale, on va faire maintenant l'opération. alors vous avez 48 375 fois 12 égale divisé par 9 égale divisé par, alors ce fait c'est la valeur d'origine c'est 1000 dirhams. Et voilà la valeur d'origine de cette immobilisation. Ça c'est la première question. Deuxième question, on va établir le plan d'amortissement. Le plan d'amortissement. alors là, on va le plan d'amortissement. alors plan d'amortissement, un tableau quand on fait la présentation, quand on fait la valeur d'origine, quand on fait le taux, quand on fait le cumul d'amortissement, etc. هذا الطابلو هذا خصنا نعرفو شحال من لين غادي تكون فيه le nombre ديال لين, ça veut dire le nombre des années. alors كيفاش كنعرفو هاد le nombre ديال لين اولا كنشوفو امتى دخلت عندنا لا ماشين. alors la machine دخلت في le mois 4 de l'année A. la durée de vie ديالها c'est 6 ans et 8 mois, ça veut dire 80 mois. donc jusqu'à la fin de l'année A, ça veut dire le mois 12 de l'année A, on a 9 mois. Après 12 mois jusqu'à l'année A plus 1. 12 mois jusqu'à l'année A plus 2.
12 mois autres, année A plus 3. 12 mois, année A plus 4. Alors 1, 2, 3, 4. Vous avez ces 12 mois. Année A plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors juste maintenant, on a 60 mois. Ici 9 mois. 9 mois, c'est 69 mois. Il reste 11 mois. Alors 11 mois dans cette année. A plus 6, ici on a 11 mois. Donc le tableau d'amortissement, alors le tableau d'amortissement, sera comme suit. Ici, voilà. L'année, c'est la valeur d'origine, le taux, l'annuité, le cumul d'amortissement et la valeur nette d'amortissement. Alors vous avez A, l'année A plus 1, A plus 2, A plus 3, plus 4, plus 5, vous avez ici l'année A plus 6. Alors la valeur d'origine, c'est 430 mètres. Alors c'est la même valeur d'origine pour les autres années. Le taux d'amortissement, c'est 15%. Maintenant l'annuité, le premier annuité. Comment je vais calculer le premier annuité? Alors le premier annuité, c'est 48. Alors le cumul d'amortissement, 48. Et le VNA, toujours le VNA comme rappel. Alors le VNA, égale la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. L'amortissement égale la valeur d'origine fois le taux fois n sur 2. n c'est le nombre de mois، يعني عدد الشهور اللي دوزت عندنا هاد لا ماشين في هاد العام هذا. إذن لا في ان اف هاد لوكا هادي هي إيكال لا فالور دوريجين 430,000 ناقص لو كومول دامورتيسمون 48,375. دونك 430,000 ناقص 48 إيكال، ولا هنا 38,381,625. Maintenant l'annuité de l'année 2. Alors l'annuité de l'année 2, alors l'année 2 on a fait 12 mois. Donc on a une annuité complète. Donc l'annuité c'est la valeur d'origine fois 15%. La valeur d'origine 430,000 مضروبة في 15%. عرفت؟ هي هنا ما عندناش البروراتا، ما عندناش هاد لو تيرم هذا. علاش؟
لأن l'année A plus 1 دوزت عندنا لا ماشين 12 mois complet. Alors 12 mois complet ça veut dire غادي نخدمو بلانويتي كومبليت. Alors هنا كيفاش غادي نحسبو هادي؟ غادي ناخدو لا فالور دوريجين 430,000 430,000 مضروبة فلانويتي اللي تعطينا 500. الو هاد لي زاني كاملين فيهم دوز، كلهم عندهم لا ميم دوز، غادي يكون فيهم كلهم نفس لانويتي. Alors ici, le cumul d'amortissement, كناخدو l'amortissement de l'année précédente تنزيدوه على l'année suivante. donc غادي ناخدو 48,375 48,375 غنزيدو عليها 64,500 إيكال 112,875. من بعد غادي ناخدو لا فالور دوريجين نقسموها لو كومول دامورتيسمون غادي يعطينا لا فالور نت دامورتيسمون. إلا غادي ناخدو 430,000 نقسموها 112,875 غتعطينا 317,125. لو كومول دامورتيسمون دو لاني A plus 1 غناخدو 112,875 غنزيدو عليها 64,500 غادي تعطينا 177,375 177,375 غنقصوها من لا فالور دوريجين اللي هي 430,000 غادي تعطينا 252,625. هكا غادي نكملو هاد لي دوني لي زوطخ دوني. Alors d'abord l'année A plus 6. Alors d'abord l'année A plus 6. Alors l'année A plus 6 عندنا فيها غير 11 mois. إلا مكايناش عندنا مكاينش. alors l'année A plus 6 كاينة 11 mois. يعني مكاينش هنا لا دوتاسيون كومبليت ولا معناش لانويتي كومبليت. alors كيفاش غادي نحسبوها في لاني A plus 6؟ alors عندنا 3 ديال الطرق باش غنكونو نحسبو هاد لاني A plus 6. 3 ديال الطرق، 3 ديال لي ميثود ممكن نحسبو بها هاد لاني A plus 6. alors عندنا 3 ديال لي ميثود باش نحسبو هاد لاني، باش نحسبو لانويتي هنا لانويتي دو لاني A plus 6. alors كيفاش هاد لي ميثود؟ البروميير ميثود غنطبقو العلاقة ديال لامورتيسمون. هاي غادي ناخدو لامورتيسمون ديال A plus 6 إيكال لا فالور دوريجين اللي هي 430,000 لو طو 15% في 11
sur 12. 11 sur 12 ça veut dire le prorata يعني خدام بلا ماشين غير 11 شهر ما كاينش 12. دونك غادي تعطينا إيكال 59,000 و125. عندنا لا ميثود الثانية باش نقدرو نحسبو لاني أ بلس 6 إيكال. ألوغ عندنا لا نويتي في لاني أ 48,375. هادي لا نويتي بارسيل. وعندنا لا نويتي في لاني أ بلس 6 اش غادي تكون؟ غادي تكون لو كومبليمون انويل ديال هاد لا نويتي هادي. دابا لو دوزيام ميثود أ بلس 6 كيفاش غادي نحسبو أ بلس 6؟ تو سامبلومون الوغ عندنا هنا لو كومولو دامورتيسمون. لو كومولو دامورتيسمون خصو يكون هنا يعني في لاني أ بلس 6 خص الموبيليزاسيون تكمل، يعني هنا غادي تكون عندنا لو كومولو دامورتيسمون 430,000. خص تكون لا فالور نت دامورتيسمون سي 0. الوغ إلا بغينا نخرجو هاد لو تيرم هذا، الوغ كنعرفو بأن لو كومولو دامورتيسمون هو 370,875، نزيدو عليها هاد لو تيرم هاد لو كومولو إيكال هاد لو تيرم. دونك هنا غادي تكون عندنا هي 300 يعني 430,000 نقسم منها 370,875. دونك ممكن ناخدو 430,000 ناقص تعطينا 59,125. الطريقة الثالثة وهي أن هاد لو كومولي هذا هو نفسو لا في ان ا دو لا ديرنيير اني. دونك عندنا لا في ان ا دو لا ديرنيير اني ديال لا ديرنيير ا بلس 5 يعني افون لا ديرنيير يعني قبل الأخيرة 59,125. دونك هنا غادي تكون عندنا لا في ان ا هي 59,025 باش هنا في الآخر تكون عندنا لا في ان ا إيكال 0 في لا ديرنيير. دونك لو مونطون إيسي سي الوغ 59,125. Et voilà l'exercice est corrigé. Donc اللي خصنا نردو ليه البال نردو معاه البال هو هاد لي دوغي باش يمكن نقادو الطابلو دامورتيسمون و لي فورمول ديال لو كالكول. الوغ غادي نخليكم في هاد الفيديو هذا وندوزو لفيديو اخر اللي غادي نشرحو فيه اكزرسيس اخر.